Bien, donc ensuite, donc, je finis la première ou deuxième question. Donc, d'abord, remplir l'arbre. L'utilisateur choisit le nombre d'employés ajoutés et bien sûr, ou là, le nombre d'employés et bien sûr, ajouter les informations. Bien, donc, très bien. Donc, on a une variable n, par exemple, 1,n. Ok. Et bien sûr, i. Le contour, les نحتاج beaucoup, bien sûr. I. Ok. Bien. Donc, for for égale 1. Oui, donc égal à 1, mais multiplié. Et inférieur égal à 0. Et plus. بالنسبة للفوق كتكون بوان فيرغيل. اتونسيون ماشي فيرغيل، بوان فيرغيل. اوكي. بيان، دونك لي زاكولات من قبل ما نبدا، دونك بيان سور غادي نحتاج بيان سور غنحتاج واحد الفونكسيون هي اللي غادي بيان سور فونكسيون اجوتي دون لاربر. اوكي. دونك نجي نديكلاريها. دونك هي دي اجوتي اجو. اوكي. ها هي بيان سور ديكلاريتها، دونك ماشي مشكل. تري بيان، هادشي اللي بغينا. بيان. Donc tout simplement bien sûr نعطيه bien sûr دومي ça donc ça et ça, ou tout simplement bien sûr بالنسبه لي فاريابل ça y est. donc فاش كيتخزنوا في لارب واخا نبدلوا مره اخرى هذا حيت فاريابل لارب لا لارب هذاك الشيء كيبقى في لارب دونك كيبقى فيه. اوكي. بيان، دونك غنستعمل bien sûr الفونكسيون دونك ا reçoit ajout. bien sûr البارامتر غتكون عندنا كروند ا bien sûr لا اي اكس فيرغيل y فيرغيل z فيرغيل تي. ما تنساوش هادشي مزيان. وي مي قبل خصني بيان سور جوسكا ان باردون ايسي خصني بيان سور ليتيزاتور يعطيني بيان سور ان لو نومبر دومبلويي برانت اف. دونك نافيشي لي واحد الميساج برانت اف دوني لو نومبر دو بلويي. اوكي. d'employés y e bien. Et bien sûr deux points. Et très bien, donc point virgule مساوات اسكانف في bien sûr غنخزنو bien sûr في n. donc pourcentage d 1% et اولا l'adresse n point virgule. bien. donc دابا مزيان. donc دابا غادي bien sûr غيعطيني لو نومبر دومبلويي ومن بعد نستعمل فور غيبقى ياجوتي لي دون لاغ. اوكي. bien. donc après شنو كيقول لينا الكيستيون افيشي دون لوتر كروسونت لاربر. دونك غندير لافيشاج باغ اكزومبل ندير هادي يعني باش نفصل عاوتاني بيان سور باش نبين لافيشاج كوبي. بيان سور هاد الميساج هذا كنديرو غير باش نبين لافيشاج. اوكي ماشي شحال صعيب. بيان. دونك افيشاج ا بوان فيرغيل. بيان. Après, donc, calculer, afficher le nombre d'employés qui sont entrés en entreprise avant ou égal à l'année. Donc, par exemple, des fonctions, ok. Nous avons une fonction. Donc, une badge calcule le nombre de salariés. Donc, c'est-à-dire le nombre de noms. Bien. Donc, nous déclarer une fonction, les communs. Donc, bien sûr, on le type int parce que غتحسب لنا لو نومبر دومبلويي يعني عدد الموظفين اللي دخلوا افون قبل من 2000. اوكي. كالكيل كالكيل
par exemple ندير 2000 par exemple comme ça. اوكي بيان. بالنسبه بيان سور البارامتر بيان سور غنحتاجو غير الار. دونك ايطوال ما تساواش عليكم ايطوال ما تساواش باسكو بوينتور. بيان. اي بيان سور انت ان بيان سور هي اللي غنعطيو نخزنو فيها لو نومبر دومبلويي. اوكي بيان. دونك غندير التيست ديالي اف ا bien sûr différents nil. Donc c'est dire égal à nil, donc c'est égal à nil bien sûr. Donc bien sûr n soit 0 tout simplement parce qu'il y a de vide, donc n'existe pas des employés. Ok bien. Else donc else donc on dire les accolades. Bien donc on dire test ديالي f. Donc le parenthèse a ani bien sûr l'ani bien sûr ما نساوش واحد لي parenthèses parce que باش وقعت لي erreur. Bien sûr l'année inférieure ou égale 2000. Ok donc bien sûr tout simplement n reçoit 1 plus calcul 2000 bien sûr a fils droite. Donc on applique bien sûr la fonction, on applique à la fils droite et fils gauche. Ok plus calcul 2000 a fils droite fils gauche. Bien point virgule. Bien donc else c'est-à-dire bien sûr il est supérieur. Donc في هذه الحالة bien sûr غنعطيوها 0 بليس هاد الفونكسيون. donc c'est-à-dire donc هنا ici غنكتبو bien sûr soit 0 soit نحيدو هذا tout simplement. donc نحيدو bien et finalement bien sûr retourne n. donc retourne n point virgule. Bien donc dernière fonction bien sûr on calcule le nombre de salariés. ok c'est-à-dire d'employés donc salariés. donc int bien sûr de type int calcul on va dire par exemple n majuscule nombre ok salarié. donc نديرو par exemple غير s. ok bien donc les paramètres bien sûr غنحتاجو غير l'arbre. ok donc arbre étoile par exemple a par exemple. bien donc غنحتاجو واحد الفاريابل اللي غنخزن فيه bien sûr le nombre. donc de type int n point virgule. ok وغندير التيست ديالي f a égale nul. donc c'est égal à nul donc l'arbre est vide. donc tout simplement n reçoit 0. ok et bien sûr else c'est-à-dire non vide. donc n reçoit 1 plus on applique la fonction nombre. bien sûr on applique على d fils ou la a fils droite plus nombre a fils gauche. bien donc point virgule. bien ça y est donc هادي الفونكسيون اللي محتاجين. donc les deux fonctions. bien donc bien sûr نجي نستعملهم.
اوكي. بيان دونك بيان سور دونك غادي نقدر ندير هنا هادي باش يعني نبين هادي، من بعد ندير بيان سور نابلي الفونكسيون كالكيل 2000 فين هي اوكي. دونك بيان سور نابليكا باغ اكزومبل ان بالنسبه لهاد الان خدينا هو الديمونسيون في نفس الوقت، يعني استعملنا الديفونسيون صافي مبقيناش محتاجين نقدروا نستعملوه بيان سور بلا ما نديكلاري فاريابل اخر، دونك نستعملوه هو نيت. دونك ان كالكيل 2000 بيان سور اي بيان سور لا بوان فيرغول. بيان دونك print f بيان سور غنافيشي لي الميساج اللي بغاو. دونك لو نومبر دونك كتبنا بست 2000 et ou égale donc 2000 et pourcentage d. Ok, bien sûr anti-flash n message virgule. donc شنو غنكتب هنا n. ok bien donc هنا égal نحيد هاد l'accent ici هاد apostrophe donc غنديرو هكا. bien sûr هنا ici accent هنا ici aussi accent apostrophe. bien donc très bien. donc la même manière غنحسبو bien sûr le nombre de salariés. donc bien sûr سالينا من n donc ندير n reçoit nombre salarié. bien sûr on applique la a donc point virgule et bien sûr même message donc printf. bien sûr on affiche le nombre de salariés. pourcentage bien sûr d multiplication n virgule n ولا كانت اكثر نحيدوها. اوكي بيان دونك صاي. دونك دابا نديرو التيست ديالنا نشوفو واش فغي ولا كاين شي غلطه. bien sûr point virgule sinon. bien bien donc saisir salarié. donc par exemple salaire par exemple 10 000 non par exemple A B par exemple l'année par exemple 2000 par exemple. ok bien donner l'emploi. donc d'abord par exemple le nombre d'employés par exemple نعطيهم 3 par exemple. ok bien donc le premier par exemple on a par exemple 5000 C D par exemple 1988 alors 98. ok bien donc le deuxième par exemple 20 000 par exemple D E F. par exemple 2004. le salarié initial de nom initial de prénom donc par exemple 2000. ok donc 2000 درهم G K ou le L par exemple. on a ici par exemple ندير 1000 donc 899 par exemple. ok bien donc لاحظوا معايا مزيان. donc le nombre d'employés bien sûr هنا كاين premier deuxième troisième quatrième donc 4 d'employés ou les salariés. et bien sûr اللي عندهم bien sûr avant اللي دخلوا avant 2000 عندنا le 1 2 3 donc 3 هادشي اللي خصنا.
دونك تري بيان. دونك لافيشاج إلي لا. اوكي بيان. دونك هنا ما عطاتناش واحد الفلاش ماشي مشكل. دونك تري بيان. دونك لو نومبر دومبلويي اي 3 بيان سور. لو نومبر دو سالاريي 4 بيان. دونك تري بيان. دونك هذا هو يعني ليكزارسيس ديالنا. بيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا ليكزارسيس. بيان سور الكوريكسيون نحاول نحطها PDF. اوكي بيان.